बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या दुरूद पाक हम चलते फिरते पढ़ सकते हैं? ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल किया जाता है कि क्या हम दुरूद पाक की कसरत जो है उसको चलते फिरते भी पूरा कर सकते हैं या करते रहना चाहिए हमें। तो इस बारे में हम आज डिटेल के साथ आपके साथ कुछ पहलू और कुछ बातें, कुछ अहम राज की बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे कि चलते फिरते आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं या नहीं। सबसे पहली बात ये कि दुरूद पाक की इबादत ऐसी है ना कि इसका आपको ख़ुद को आदी बनाना है, और आदी बनाने के लिए सबसे पहली बात ये कि आप जितना दुरूद पाक को टाइम देते चले जाएंगे, जितना दुरूद पाक आप पढ़ते जाएंगे, उतने ही ये इंशाअल्लाह ताला आपकी रूटीन का हिस्सा बनती जाएगी। और इस आदत को अपनाने के लिए आपको चलते फिरते दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, और आप दुरूद पाक चलते फिरते पढ़ सकते हैं, ठीक है। बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे जो आगे से कुछ मज़ीद क्वेश्चंस होते हैं कि वज़ू के बग़ैर भी हम पढ़ सकते हैं, या फ़ीमेल्स जो हैं वो पीरियड्स के दौरान भी पढ़ सकती हैं या नहीं। तो ये देखें, बात ये है कि आप बग़ैर वज़ू भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जायज़ है। फ़ीमेल्स जो हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड्स भी कंटिन्यू कर सकती हैं अपने दुरूद पाक को। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपके सामने रखूं तो अदब का तकाज़ा देखते हुए यही मैं कहूँगी कि आफ्टर उन डेज़ के आप दोबारा से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। जो एक अदब और ताज़ीम का जो पहलू है ना दुरूद पाक के हवाले से, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैसे पढ़ सकते हैं, जायज़ है। दूसरा, दुरूद पाक चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक तीसरी बात ये कि दुरूद पाक को आपको बेध्यानी से नहीं पढ़ना, बेतवज्जही से नहीं पढ़ना। तवज्जो में, ध्यान में आपको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत को ज़रूर जहन में रखना है, ठीक है। उनकी ताज़ीम का पहलू, अदब का पहलू अपने जहन में लाजमी रखना है। फिर आप बेशक चलते फिरते भी दुरूद पाक पढ़ते रहें, कोई हर्ज नहीं। काउंटर तस्बीह अगर आपके हाथ में है और आप चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने दिमाग को ये चीज़ जो है दुरूद पाक का जो है वो आदी बना रहे हैं आप। तो आपको पढ़ना चाहिए, चलते फिरते भी आप पढ़ें, ताकि जब कभी आपकी ज़ुबान खामोश भी रहे ना तो आपके कल्ब में से दुरूद पाक जारी होता रहे। और इसके लिए आपको हर हाल में, हर वक्त जो है वो दुरूद पाक है पढ़ते रहना चाहिए। अब दूसरा एक बड़ा अहम सवाल कि दुरूद पाक को जो है वो हम कितनी तादाद में और किस तरह से जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी ये है कि आप दुरूद पाक को बेशक आप जितना आपको आसान लगे और जितना आप आसानी से दुरूद पाक पढ़ सकें, आपने उसको पढ़ना है। कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि जी इतनी तादाद। वो अपनी सहूलत के साथ एक फ़िक्स तादाद तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल रखें, जितना आप आसानी के साथ कर सकें। और दूसरी बात ये कि चलते फिरते भी आपको दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपका दिल, दिमाग, रूह जो है वो यकजां हो सके। और जब कभी आप दुरूद पाक का ज़िक्र ज़ुबान से ना भी कर रहे हों तो आपका दिल और रूह जो है उसके अंदर से दुरूद पाक की आवाज़ें जो हैं वो गूंजती रहनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल इस हवाले से भी किया जाता है कि गफलत से दुरूद शरीफ जो पढ़ना है ना, उसके बारे में भी ये हुक्म है कि गफलत से नहीं पढ़ना। जैसे मैंने पहले बात की कि बेध्यानी में नहीं दुरूद पाक पढ़ना। कहीं ना कहीं आपके जहन में ये ख़याल शान व अज़मत, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल, उनके एहसान अज़ीम जो है वो हमारे जहनों में मौजूद रहने चाहिए जब हम दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो ताज़ीम का पहलू है, इसको आप लोगों ने अपने जहनों से नहीं निकालना। इस पहलू को ज़रूर अपने अंदर रखना है कि आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और कोशिश करें कि जैसे वो कहते हैं ना कि गफलत से पढ़ा हुआ जो दुरूद पाक है वो ऐसे ही है जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां मुरझा जाती हैं, जैसे गुलाब का फूल मुरझा जाता है।
تو جو ہم اس طرح سے غفلت سے پڑھا ہوا درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ تر و تازہ اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ درود پاک کے نذرانے پیش کریں، اور جیسے کہا نا کہ چلتے پھرتے جب درود پاک آپ پڑھیں گے تو پھر حضور کی شان و عظمت کا آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، حضور کا حسن و جمال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، حضور کے احسانات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ مسجد نبوی میں آپ کا وجود پھر رہا ہے اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ ایک امیجینیشن بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا دھیان بنا رہے، آپ کی توجہ بنی رہے کہ آپ درود پاک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اس حوالے سے آپ کو باتیں کلیئر کی ہیں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ ایک اور بھی بڑا سوال کامن سا کیا جاتا ہے کہ کیا لیٹ کر بھی ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں آپ درود پاک، لیکن کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنی لیگز کو جو ہے تھوڑا سا سمیٹ کے جو ہے تب آپ درود پاک پڑھیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں اگر کوئی بیمار بھی ہے، بیماری کی حالت میں بھی ہے اور لیٹ کے بھی وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ادب اور تعظیم کا تقاضا دیکھتے ہوئے اپنی جو لفظ ہیں ان کو تھوڑا سا سمیٹ کر جو ہے اگر وہ درود پاک پڑھ لے لیٹے لیٹے اور تھوڑی سی ٹیک لگا کر اور تھوڑا سا ٹانگوں کو سمیٹ کر درود پاک پڑھنا چاہے تو وہ اس حالت میں بھی درود پاک جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کے کچھ تھوڑے سے ہم نے آپ کے ساتھ پہلو رکھے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا، کہ نجاست، گندگی اور بدبودار جگہ پر آپ کو درود پاک نہیں پڑھنا۔ یہ بات ہمیشہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ جب عادت ہو جاتی ہے نا درود پاک پڑھنے کی تو انسان اس چیز پر دھیان نہیں دیتا۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس چیز پر لازمی غور کرنا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جب کوئی ایسی مطلب کوئی یوں سمجھ لیں کہ بدبودار جگہ ہو جہاں سے سمیل آ رہی ہو یا کسی بھی قسم کا ایسا کوئی ماحول ہو تو وہاں پر درود پاک جو ہے اسے پڑھنے سے اجتناب کیجیے گا، کیونکہ ادب، تعظیم اور حضور کی شان اور عظمت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی درود پاک پڑھیں تو صاف ستھرے پاکیزہ ماحول کے اندر درود پاک پڑھیں اور اپنی بھی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کوشش کیا کریں کہ خوبصورت سی خوشبو جو ہے وہ لگا کر رکھا کریں تاکہ جب آپ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں تو آپ کو خود سے بھی ایک اچھی اور محصور کن جو ہے وہ خوشبو آتی رہے اور خوشبو والی جو ہے درود پاک کے نذرانے جو ہیں وہ آپ پیش کرتے رہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین جے رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ لذت عشق میں بندگی مل گئی، مصطفیٰ آئے تو زندگی مل گئی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔